Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue au flash d'information de ce 28 novembre 2020. Présentation en bilingue avec Fatria. Assalamu alaikum Fatria. Ahlan wa sahlan. Ouverture ce matin au palais du 15 janvier de la 11e édition de la journée de la prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale. C'était en présence du couple présidentiel et plusieurs autres autorités ainsi que les fidèles musulmans et chrétiens venus pour la circonstance. Dans les différentes interventions, les leaders religieux appellent à la cohabitation pacifique entre les fils du Tchad et invitent les responsables politiques et ceux de la société civile à enseigner la paix à leurs militants car le pays en a besoin. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a rendu un hommage mérité aux leaders religieux de différentes confessions pour cette initiative. Ouvert par le président nigérien Mamadou Issoufou, la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI a désigné le diplomate tchadien Hissène Brahim Taha, nouveau secrétaire de cette organisation. L'ambassadeur Hissène Brahim Taha est désigné par consensus. La décision sera entérinée cet après-midi au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey au Niger par la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique dont la clôture est prévue pour cet après-midi dans la capitale nigérienne. Ouverture hier dans l'après-midi au centre d'instruction militaire de Loumian, une localité située à 90 km de N'Djamena, une formation du 8e contingent de la MINUSMA sur les droits et la protection des enfants en situation de conflit armé. La cérémonie s'est déroulée en présence du point focal de l'UNICEF au ministère de la Défense, le colonel Abdelwahab Abdoulaye Borgou, le commandant des centres d'instruction de la Lomia, le colonel Mahamad Abdoulaye Ali, et la représentante de l'UNICEF. C'est tout pour ce flash d'information en français. À présent, je vous invite à suivre le flash en arabe avec Fatria. شكرا. أهلا بكم في هذا الموجز. بحضور مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أحيت منصة الحوار بين الأديان يوما للصلاة من أجل السلام والتعايش السلمي والوئام الوطني دورة 2020 والتي جاءت تحت عنوان أيها المؤمنين فلنكن واثقين بالله ولنعمل من أجل مجتمع متضامن. وبهذه المناسبة فقد أكد ممثلو الأديان الثلاثة بالبلاد أهمية إحياء هذا اليوم الذي يحمل في طياته الكثير من معاني السلام والوئام والتعايش السلمي بين جميع طبقات المجتمع، داعيين الجميع إلى التحلي بالوطنية وتقبل الآخر. أما الراعي الحفل مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أشاد في خطابه بالدور الفاعل الذي يلعبه رجال الدين في توجيه المجتمع نحو الأفضل لترسيخ مبادئ وقيم السلام. اختتم يوم أمس الرئيس النيجيري محمد يوسفو أعمال القمة 47 لمؤتمر وزراء شؤون الخارجية منظمة التعاون الإسلامي. وخلال أعمال هذا المؤتمر اختير الدبلوماسي التشادي حسين إبراهيم طه كأمين عام للمنظمة، حيث تم اعتماد قرار تعيين سفير حسين إبراهيم طه في هذا المنصب بعد ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات مهاتما غاندي بالعاصمة النيجيرية نيامي، إلى جانب عدد من وزراء الشؤون الخارجية بالدول المنظمة. ونذكر بأن هذه فعاليات اختتام مثل هذا المؤتمر ستكون بعد ظهر اليوم بنيامي.
نظمت منظمة اليونيسيف دورة تدريبية لصالح القوات التشادية حول حماية الأطفال والعنف الممارس ضدهم، حيث سيتم إرسالهم إلى جمهورية مالي من أجل أداء مهمة أمنية. كان ذلك بمعسكر لومياء. هذا وخلال إطلاق الدورة تحدث المسؤول العسكري لمعسكر لومياء محمد عبد الله على أن الهدف من الدورة. أما المحور الرئيسي لليونيسيف بوزارة الدفاع عبد الوهاب عبد الله شكر منظمة اليونيسيف على هذه الدورة، علما بأن هذه الدورة ستستمر أسبوعا كاملا. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الموجز. إلى نلتقي في الرابعة، نترككم في أمان الله. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.